sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu tema kita, Kristus datang segera. Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai, dengan harapan bahagia, mari mati kecapi, kabarkan ke seluruh dunia dengan lagu dan puji. Kristus datang, Kristus datang, Yesus datang segera, Yesus datanglah segera. Holy Father, Allah Bapa di surga, you've been just very good to us. Engkau sangat baik kepada kami. We want to spend a brief moment Kami ingin menggunakan waktu yang pendek ini before we end this session sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, for you to speak to us through your word. supaya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Open my heart even as I speak, Bukakan hati hamba-Mu ketika berbicara, and open the eyes and the heart of my brothers and sisters, fellow leaders here this afternoon. bukakan mata dan hati rohani kami pada siang hari ini. May we hear you loud and clear, Biarlah kami boleh mendengar dengan jelas, because we pray in Jesus' name. karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amen. What a wonderful privilege it has been for me to be in this lovely country of Indonesia. Sangat berbahagia bagi saya untuk boleh hadir di negara yang sangat tercinta ini, Indonesia. Everyone who has been asking me wanted to know, is this my first time, second time, or last time? Ada beberapa orang yang memang suka bertanya, apakah ini yang pertama, beberapa kali, atau ini yang terakhir. And I have assured them, since creation, my first time, Saya boleh katakan bahwa sejak penciptaan dunia ini inilah pertama, until heaven, not my last time. dan sampai surga nanti mungkin tidak berakhir. I've enjoyed every moment of my being here. Saya sangat senang hadir di sini Very wonderful and warm reception. dan sangat
penerimaan yang sangat luar biasa dan sangat hangat. The leaders you put to take care of me, Pastor Sagala, and the company of Sagalas. Ya, karena pimpinan menugaskan pendeta Sagala dari UNI dan dari Conference Mr. Sagala juga. President, they have been extraordinarily good to me. Ya, mereka ini sangat begitu baik, ekstra bagi Therefore, kami. thank you for granting me the privilege of visiting your country, Terima kasih untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk mengunjungi negara saudara. but for the extra privilege of ministering with you here in this your country. Dan satu kesempatan ekstra untuk bersama saudara dalam pelayanan minggu ini. I want to thank the treasurers, Terima kasih kepada bendahara-bendahara but also want to thank the secretaries. dan terima kasih juga para sekretaris di sini. You have singing secretaries. Dan saudara penyanyi, sekretaris penyanyi. When you sang, an idea came to my mind. Dan ketika saudara menyanyi, satu ide ada datang di pikiran But saya. I take a request to the music committee of the General Conference Saya akan ajukan kepada komite General Conference pertemuan for nanti secretaries from Indonesia to sing. supaya sekretaris di West Indonesia akan menyanyi di GC nanti. And I noticed that you chose a treasurer's song. They chose a treasurer's song. Dan dinyanyikan seperti nyanyian seorang bendahara. They are busy keeping our names down here, Dan nama kami akan tertulis di sini di bawah ini. but they want to know whether their names are written up there. Dan mereka ingin tahu bahwa namanya tertulis di sana. You are truly spiritual leaders. Saya percaya saudara pemimpin-pemimpin rohani Keep singing that same way. dan bernyanyilah terus dengan nyanyian And seperti may itu. God bless your ministry. Kiranya Tuhan berkati pelayanan saudara. Maybe before I leave, I will also hear the president singing. Dan mungkin sebelum saya nanti pulang mungkin kita dengarkan para ketua-ketua And menyanyi. when they sing, I will join you. Dan kalau ketua-ketua menyanyi saya akan ikut bergabung. I bring you greetings from Elder Ted Wilson. Saya sampaikan salam dari Pendeta Ted Wilson. He's in Brazil. I communicated with him yesterday. Dia sedang berada di Brazil, kami berkomunikasi kemarin. I gave him a brief report of how you're doing here in God's field. Saya berikan sedikit laporan tentang pekerjaan apa yang saudara sedang lakukan di sini. He's excited to hear the good reports. Dan sangat begitu bergembira mendengarkan laporan itu. But he also asked me to bring his personal greetings to you Dan dia juga minta supaya membawa salam kepada saudara. and wanted me to let you know that he's really praying for you Dan dia mau supaya saudara tahu dia sungguh berdoa untuk saudara. and very grateful for the work that you're doing. Dan sangat menyenangkan mendengar pekerjaan yang saudara lakukan. I hadn't been to Indonesia, have been hearing about Dan Indonesia. saya belum pernah ke Indonesia sampai kemudian sudah mendengar. I'm glad to hear, to see the truth of what I have been hearing. Dan senang sekali mendengarkan melihat benar apa yang saya dengar. God is blessing you. Tuhan memberkati saudara. I'm saying this as somebody who has had the privilege of traveling around the world. Saya tahu bahwa saudara ada juga yang memang berkeliling seluruh dunia ini. And I think I know what I'm talking about. Saya tahu bahwa saudara tahu siapa yang saya sedang bicarakan. God is blessing you. Allah memberkati You saudara. are a blessed union. Saudaralah uni yang diberkati. And may God continue to do that with you. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara, saudara lakukan itu. He still has a lot in store for you. He still has a lot in store. Good things for you. Masih banyak hal-hal yang baik yang Tuhan akan berikan buat saudara. And as you know, our God is faithful. He will never stop working with you to see Saudara you tahu bahwa Allah itu sangat setia dan tidak akan pernah berhenti memberikan berkat buat kita. do even greater things in the finishing of the gospel Bahkan work. perkara yang besar dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini. We have had a wonderful time in the meeting place. Dan kita mempunyai waktu yang baik dalam bersama-sama. We thank you for your prayers. Terima kasih atas doa saudara. Continue to pray for us tonight Tetaplah berdoa untuk kami dalam pelayanan KKR malam ini and tomorrow. dan besok. Especially pray for those who are on the verge of making decisions. Teristimewa kepada orang-orang yang sedang mengambil keputusan. It's always not easy. Seringkali memang tidak mudah. May they just get the power of the Holy Spirit. Dan kita meminta kuasa Roh Kudus And now Tuhan. before I go to this short message of devotion, Sebelum saya memulai kepada renungan yang pendek ini, let me also, now that it was my first time to be in your country, dan saya boleh katakan bahwa inilah pertama kali saya di negara saudara. let me thank you for sending us wonderful missionaries to Africa. Terima kasih oleh karena saudara mengirim juga satu misionaris ke Afrika. We have one such right here, Mr. Lang. Kita memiliki seorang seperti beliau. We want you to know that Africa loves Langi.
Pastor Max Lang. Yang pergi ke Afrika sebagai misioner ialah pendeta Max Langi. He did a wonderful work in Ethiopia. Dia lakukan pekerjaan yang luar biasa di sana The church loved him. dan memang mereka mengasihi dia. He was part and parcel of our executive committee at the division. Dan diambil keputusan di divisi. He helped us professionally a lot. Dia menolong kami secara profesional sangat sekali. His wife and the family are loving missionaries. Dan istrinya pun memang seorang misioneri yang sangat mencintai They pekerjaannya. represented you right. Dan mereka mewakili saudara dengan pas sekali. Therefore, allow me, Mr. Lang, to thank you in your own country now Dan izinkan saya, Mr. Langi, untuk mengatakan terima kasih kepadamu di negaramu for sendiri. being such a wonderful missionary. Suatu pekerjaan misioner yang sangat luar Not biasa. only in East Africa, but also in West Africa as well. Dia melayani bukan hanya di Afrika Selatan, tapi di Afrika Barat. We have a doctor in Rwanda. Ada seorang putri di Rwanda. We have a teacher. Dokter di Rwanda. We Ada have juga guru. a teacher, dynamic young man. Ada in juga guru yang sangat dinamis. one of our university, Salah satu universitas, the East Africa University Baraton. ya Baraton. Yeah, in Baraton, Namanya Baraton yang dari universitas a flagship university in the East Central Africa Division, di Central Divisi Afrika. and both of these are doing marvelous work. Mereka berdua melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Thank you for preparing them. Terima kasih untuk mengirimkan mereka. Thank you for releasing them to us. Terima kasih untuk mengizinkan mereka kepada kami. Just don't call them back when you bring them to Jangan us. panggil lagi mereka. Yang dari UNCLUB ada misioneri di sana. God be praised. Ya, Tuhan kiranya dimuliakan. I want to congratulate you. Take this opportunity also to congratulate you for the new president of the country. Saya juga ingin mengucapkan selamat bagi saudara yang memang memiliki presiden yang baru di negara ini. Let's lift his arms up. Mari kita angkat tangannya tinggi-tinggi. Him and the government. Dan dia dengan pemerintah. Congratulate you for the new governor. Terima kasih, selamat untuk pemerintahan yang baru. Let's lift up these leaders. Mari kita tinggikan itu para pemimpin. God is gonna work with them, through Dan them, kiranya Tuhan bekerja lewat mereka to strengthen this nation, untuk memberikan kekuatan buat negara but ini also to continue the religious freedom you enjoy dan in your juga country. memberikan kebebasan beragama sehingga kita I boleh was bersukacita. so happy when we started the evangelistic meeting Dan ketika saya juga mulai KKR di sini, to see leaders of various religions come. ada para pemimpin pemerintah berbagai jenis agama. The Islamic leader was also there. Pemimpin MUI juga datang. It warmed my heart. Itu memberikan kehangatan semangat di hati saya. It talked a lot about the church relationships of the Seventh-day Adventist Dan Church dia in katakan Indonesia. bagaimana hubungan baik antara negara dan mereka dengan gereja That's Advent. what it's got to be. Dan itulah yang Allah inginkan. Respect each other, Menghormati, menghargai satu sama lain, but give each other space dan memberikan masing-masing kesempatan to do what we feel God wants us to do. untuk melakukan apa yang kita rasa Allah ingin kita lakukan. And therefore, I have another country that I will be praying for Ada juga memang negara lain yang saya juga harus berdoa in our family worship, dalam kebaktian keluarga Indonesia. Indonesia. Now that I have been here in person to see and know some of your challenges. Dan memang di sini kita memiliki satu tantangan. Well, I could say more, but I'm just babbling because of joy inside me. I could say more Saya sebenarnya bisa katakan banyak hal, because I'm just babbling with joy inside oleh me. karena memang saya sangat bergembira sekali. But time is running, let's get to the time. Tapi waktu sangat berjalan cepat. Mari kita mulai. God of the desert. Dan Allah di padang belantara. I just presented this devotion this morning. Saya bawa renungan ini pagi ini. So leaders from West Jakarta, Ya, para pemimpin yang ada di conference Jakarta, you can go to sleep. dan boleh mengantuk. Desert. Padang belantara. Do we have a desert in Indonesia? Apakah ada padang belantara di Indonesia? You're not sure? You have. Padang belantara? Ya, East Java there is a little, ya, small desert. Okay. We should bring you to Sahara. Kita harus bawa saudara ke Sahara. How many of you have been to the desert? Berapa banyak saudara yang sudah pernah ke padang belantara? How many of you? Ya, Middle East. What?
Indonesia, Egypt. Indonesia, di Mesir. What about the rest of you? Bagaimana yang lain? Apakah sudah pernah ke padang belantara? You've not. Belum? Are you sure? Let me tell you something that you probably don't know. Nah, saya mau coba katakan sesuatu yang saudara belum tahu. Everyone here has been to the desert. Sebenarnya setiap orang di sini sudah pernah ke padang gurun, padang pasir. Desert is not limited to a place, geographical Sebenarnya place. padang gurun itu tidak harus dibatasi dengan geografikal. Desert can be a situation. Karena padang gurun itu bisa menjadi satu situasi. It can be a circumstance. Itu boleh menjadi satu keadaan. It can be an environment. Itu bisa menjadi lingkungan. You can be in the river. You can actually stand on the river. Boleh jadi saudara sedang berdiri di atas sungai, di dekat sungai. But actually be in the desert. Tapi sebenarnya itulah padang gurun. You can enter the forest, Saudara boleh saja memasuki hutan, tropic forest, hutan tropis, but still be in the desert. tapi keadaannya seperti padang gurun. Because deserts in this our world Oleh karena padang gurun di dunia kita ini goes far beyond the geographical place. jauh lebih dalam daripada hanya arti geografikal. In fact, don't be scared of physical geographical deserts. Oleh sebab itu secara fakta jangan pernah takut dengan geografikal padang gurun. The environmental circumstantial deserts are more devastating. Karena keadaan lingkungan dan situasi hidup kita lebih parah seringkali dibanding daripada padang gurun. We seem to be impacted more by circumstances that are desert-like. Seringkali lebih berdampak itu dalam lingkungan kita, dalam situasi yang disebut dengan padang gurun. But in whatever desert you are in, Tapi di padang gurun jenis manakah kita ada? there is a God of the desert. Ingat, ada Allah di padang gurun itu. The God whom we know to be God of the mountains, Ingat, Allah itu bukan hanya Allah yang ada di the gunung, God whom we know to be God of the valleys, bukan hanya Allah yang ada di lembah, is also God of the desert. tapi juga Allah di padang gurun. Deserts are known for their harshness, rough. Sangat begitu They are rugged, ya, sangat begitu kasar, very apanya? dry. Sangat kering. You have extremities of weather. Extremities. Ada yang sangat keadaan yang sangat ekstrim. Very cold at night, Sangat dingin kalau malam very hot during the day. dan sangat panas di siang hari. Can anything good come out of the desert? Apakah kita bisa temukan sesuatu yang baik dalam padang gurun itu? It's like loneliness, Tampaknya satu tempat yang sepi, rejection, penolakan di sana, abandonment. tinggalkan oleh orang sendirian. That desert Tapi padang gurun is like lifeless. Tidak terasa hidup. The desert, Ya, itulah padang gurun. rough though it may be, Keadaan yang sangat buruk di tempat itu, and harsh and rugged, dan keadaan yang sangat begitu terburu-buru. there is something that is equally true about the desert. Itu ada sesuatu yang sama dengan keadaan di padang gurun yang nyata. There is also beauty in the desert. Tapi ingat, ada juga keindahan di padang gurun. Structures that you cannot see anywhere else. Sculpture. Structural. Bentuknya, tampaknya kita harus perhatikan. Features that you don't find anywhere else. Foto atau gambar yang kita tidak bisa temukan In fact, dimanapun. even plants that you will never see anywhere else. Dan bahkan tumbuh-tumbuhan tanaman yang tidak kita bisa temukan dimanapun. And they are real objects of beauty. Dan itulah merupakan objek dari keindahan. I didn't find it in my laptop this morning, but I have a PowerPoint presentation of the cactus of the desert. Kita bisa lihat katalistiknya dari suatu padang gurun. Kaktus. Beautiful. Sangat indah. Different kinds. Dan berbagai jenis kaktus yang bermacam-macam. Full of thorns. Ada banyak dia punya bentuk. But thorns are arranged by God in a wonderful way. Tapi Tuhan menyusun bentuknya itu dengan cara yang sangat luar biasa. You mean even thorns can be beautiful? Apakah saudara pikir bahwa duri-durinya itu juga begitu indah? And in that arrangement of thorns, beautiful blooms. Dan kemudian itu berkembang seperti bunga yang
bertumbuh staggering beautiful dan keindahannya luar biasa. in the desert. Itu di padang gurun. You see, even when you see sand dunes like those, Dan bahkan kalau lihat dengan keadaan seperti ini, isn't that beautiful? tidakkah itu indah? You can only see it in the desert. Itu hanya ditemukan di padang gurun. Look at those meandering lines. Nah, lihatlah garis Beautiful, like they are drawn by an artist. ini seperti diukir oleh seorang artis pelukis. These are drawn by the artist called wind. Dan ini adalah dilukis oleh artis angin. They change every month. Dan lukisan itu dirubah setiap bulan. They are never exhausted of designs. Dan tidak pernah buntu pada orang yang merancangnya. Beautiful. Sangat indah. But you know, as you walk there, Tapi saudara tahu kalau berjalan di sana scorched by the sun, dan kemudian ditimpa matahari, thirsty, sangat haus, you may never see the beauty. dan saudara tidak akan bisa lihat lagi keindahannya. That's the problem of the desert. Itulah problema yang bisa muncul di padang gurun. The harshness of the desert Dan keadaan yang begitu buruk di padang gurun can make you and me blind to the beauty. membuat kita Of the desert. buta kepada keindahan padang gurun itu. And therefore, because I'm blinded to the beauty, Oleh karena kita ini dibutakan keadaan kepada keindahan padang in gurun, the desert I don't praise, maka di padang gurun sangat jarang kita memuji. I complain. Saya seringkali menggerutu. In the desert I don't celebrate, Di padang gurun kita ini tidak merayakan. I curse. Saya justru mengutuk. In the desert I don't say thank you God. Di padang gurun saya tidak katakan terima kasih In Tuhan. the desert I say why God? Di padang gurun katakan mengapa ini Tuhan? Why me? Mengapa ini? But remember, in the desert there is beauty. Tapi ingat di padang gurun sesungguhnya ada I keindahan. want to argue this very strongly. Saya ingin memberikan ini secara penekanan tegas. There is tremendous beauty even in the circumstantial deserts that we are thrown Ingat. in. Ada sesuatu yang indah dalam padang gurun keadaan lingkungan. Beauty that is unimaginable. Dan keindahan itu sesuatu yang dapat dibayangkan. And I've talked about the plants, the animals there. I didn't take the pictures of the animals that you can find in the desert. Apakah itu gambar keadaan dari tumbuh-tumbuhan, tanaman, bahkan binatang di padang gurun? But I want to remind you, in the desert God appeared to Moses. Tapi ingat di padang gurun juga Tuhan menampakkan diri kepada Musa. God has a tendency of appearing in the desert. Dan Allah akan datang dalam keberadaanmu di padang And gurun. whatever desert of circumstances that you're faced in, Apapun keadaan padang gurun yang Anda hadapi dalam keadaan kehidupan God ini, will come to you, leader, and say this: Allah akan datang ke kehidupanmu dan berkata ini, I have indeed seen, saya sungguh melihat, I have indeed heard saya sungguh mendengar about the cry of my people in akan Egypt. seru umatku di Mesir. And I am concerned Dan saya ambil perhatian. when God's people undergo the desert, Dan bila mana umat Tuhan masuk di padang gurun, they cry. mereka berseru God hears. dan Allah mendengar. And when He hears, Dan ketika Allah mendengar, my God is concerned. Allahku sangat peduli. That is personal. Itulah Personal. It's about me. itu adalah personal. Ya, itu Very tentang personal. saya. My God is concerned. Perhatian Tuhan sangat pribadi. And listen to this. When God is concerned, Dan ingat ini, ketika Tuhan sangat peduli secara pribadi, He comes down. dan dia akan turun. He literally enters the situation, the desert situation, Dia akan memasuki dalam situasi padang gurun itu sendiri to be there with you. untuk bisa bersama-sama dengan kita. Now listen. Nah, dengarkan. One of the beauties of the desert you may miss. Kira-kira keindahan padang gurun apa dalam kehidupan ini yang kita bisa lupakan atau kehilangan in the kesempatannya? spiritual blindness of the desert Dalam kebutaan rohani di padang gurun kehidupan, is to miss to see God with you in the desert. seringkali kita bisa lupa bahwa Allah ada bersama dengan kita di padang gurun itu. And as a leader, you always see problems and problems and problems. Sehingga pemimpin yang hidup di padang gurun seperti itu yang dilihat ialah hanya masalah dan masalah dan masalah. Hundreds of Goliaths.
Ada ratusan seperti Goliat and never God. Never see God. dan tidak melihat Allah. And yet the concerned God is in the habit of coming down to rescue. Perhatian Allah adalah datang ke padang gurun itu untuk menyelamatkan. You know, for people of Egypt who have been trodden under bondage, Dan saudara tahu ketika orang Israel di Mesir menjadi diperbudak, they have suffered hardships. dan mereka sungguh diperbudak dengan menyakitkan. God says, I hear you. Dan Allah katakan, aku mendengar I'm coming to seruanmu, rescue you. aku datang untuk But menyelamatkan God engkau. says, Dan Allah katakan, I will rescue by the way of the desert. dan saya akan selamatkan engkau dengan cara padang gurun. Is that fair? Apakah itu tampaknya adil, We fair? are asking for liberation. Kami minta kebebasan, You are sending us to the desert. tapi Tuhan engkau kirim kami ke padang gurun. We are asking for rescue. Kami ingin dapatkan penyelamatan. You are taking us to the bottomless pit. Tuhan bawa kami kepada jurang yang sangat dalam. Is that fair? Apakah ini tampaknya adil? And they cry to Moses. Dan mereka mulai berseru kepada Musa, They say, take us back to Egypt. bawalah kami kembali ke Mesir. Desert? Ini gimana ini di padang gurun? No. Jangan di padang gurun. We were better off in Egypt than we are here. Kami lebih baik tinggal di Mesir. Take us back to Egypt. Bawa kami kembali ke sana. Spiritual blindness Itu yang disebut dengan kebutaan rohani of the desert. di Thanks. padang gurun. Is it fair that God should take his people through the desert for 40 years? Apakah itu tampak adil Tuhan membawa umatnya 40 tahun di padang gurun? In other words, can anything good come out of the desert? Apakah mungkin akan muncul kebaikan Allah di padang gurun? Why the desert? Mengapa harus di padang gurun? God has a reason. Ada tentu beberapa Let alasan. me just quickly take you through those. Coba saya akan sampaikan cepat. One of them, Satu alasannya, you can see God more clearly in the desert. karena di padang gurun akan lebih jelas melihat Allah. You can come closer to God much more in the desert situation than when you are in the palace. Karena kita akan lebih mudah, lebih dekat kepada Tuhan di padang gurun daripada dibanding di istana. And therefore, when God chooses to take you through the desert, Itu sebabnya kalau Tuhan memilih membawa kita melalui padang gurun, it's not to punish you. bukan menghukum He's saudara. actually bringing you closer to Him. Itu metode Allah membuat kita lebih dekat kepada Dia. He is also coming much closer to you. Dan Dia juga datang lebih dekat kepada saudara. And there you can see God more clearly. Maka kita bisa melihat Allah itu lebih jelas. The God of the desert that Egypt saw, Israel saw, Dan Allah di padang gurun di mana bangsa Israel, jiwa Israel, is different from the God they knew when they were in Egypt. dan akan berbeda melihat Allah di padang gurun daripada Allah di Mesir. The God of Egypt was a theological God, Oleh karena Allah di Mesir adalah Allah yang penuh dengan teologi. but the teologian. God of the desert was a practical, personal God. Tapi Allah di padang gurun ialah Allah yang praktek hidupnya itu nyata. The God of the Egypt was our God, Allah di Mesir ialah memang juga. but in the desert is my God. Allah di padang gurun ialah Allahku sendiri. Personal, close. Itu artinya hubungan pribadi yang And it dekat. happens best in the desert Akan terjadi situation. yang terbaik di padang gurun. So you ask why the desert? Jadi kalau saudara bertanya mengapa di padang gurun, Close to God. itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. See God. Lihatlah Allah. It is in sana. the desert that Moses saw God in a burning bush. Dan disitulah Musa melihat Allah di api di semak. It's in the desert where God said, "Go tell Israel, I am." Disitulah Allah berkata kepada Israel, akulah aku. In the desert, you will see and know that God is able. Dan di padang gurun kita akan lihat dan tahu bahwa Allah itu sanggup. In a place where there is no life almost. Di tempat yang sangat keras seringkali kita nggak bisa melihat In ada the kehidupan. cruelty of the desert. Dalam kekejaman sebuah padang gurun, 40 years of survival 40 tahun bisa selamat. means there is a God in heaven. Itu berarti pasti ada Allah di surga. 40 years in the desert where you cannot dig, you cannot farm.
Perhatikan, kalau 40 tahun di padang gurun kita nggak bisa menggali dan kita nggak bisa bertani, but you eat. tapi bisa makan, You are clothed. bisa berpakaian, You have shoes. ada sepatu. 40 years, imagine. 40 tahun, bayangkan. God is able. Allah itu sanggup. God is able. Allah itu sanggup. You can see it very clearly. Dan kita bisa melihat dengan jelas. You cannot argue against it. Tidak bisa lagi kita berargumentasi apapun. Only God can do such. Hanya Allah yang sanggup melakukan That's seperti the itu. God of the desert. Itulah Allah di padang gurun. Is it fair? Apakah itu adil? I will ask you. Saya mau tanya saudara, Is it fair to know Apakah that itu God adil? is able? bahwa Allah sanggup? If it is, Iya, pasti. it is fair to go through the desert. Dan pasti itu adil untuk pergi lewat padang gurun. This God of the desert cares. Dan Allah di padang gurun dia peduli, Take the cloud dan dia peduli dengan awan. that is shade by day. Shade. Ya, dibentuk. Have you been under the shade? Apakah Anda pernah berada di bawah bayang-bayang Allah? Under the shade? Di bawah bayang-bayang Allah? Do you know what it feels to be under the shade? Bisakah Anda bayangkan kita berada di bawah seperti sayapnya? This cloud is light by night. Awan di siang hari, terang di malam hari. God cares. Allah peduli, Day and night. siang atau malam. God cares for his own. Allah peduli dengan miliknya. Like that cloud. Seperti awan. He will be there in your desert situation, leader. Allah yang sama akan ada padang gurun kehidupanmu. In the desert, God is present. Dan di padang gurun kehidupan Allah ada. I don't have to repeat much about that. Saya tidak mau mengulang-ulangi terlalu banyak. God told Moses, tell them. Allah katakan kepada Musa, I mean, kasih tahu mereka. He told Moses, my presence will go there with Ya, you. katakan pada Musa, kehadiranku ada di padang gurun. But as I said this morning, Saya mau katakan ini saya katakan ini di when pagi you're ini. in desert situation, the quick thing that comes to mind is that God has abandoned me. Dan satu hal yang harus kita ingat adalah ketika kita di padang gurun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. When Jacob was running away from home because he has stolen blessings from his brother. Dan seperti cerita Yakub yang telah lari dari rumahnya oleh karena mencari berkat kesulungan dari saudaranya, He felt rejected and he was dia dejected. merasa ditolak kemudian akan diusir, He felt abandoned. dia merasa ditinggalkan. He was walking a lonely, sad man Yakub towards his uncle's place. berjalan seperti seorang yang sangat duka. But in the desert, he lies down. Tapi di padang itu, In that abandonment Yakub, situation, he lies down. dia membaringkan diri. And God appears to him in that desert Dan situation Allah menampakkan diri kepada dia di padang gurun itu. and says, I am with you. Dan Allah berkata, aku I will bersamamu. be with you. Saya akan bersamamu. It's a waking moment for Jacob. Oh, pada saat itu dibangunkan Yakub. I thought I'm alone. Saya pikir saya sendirian. I thought I'm a reject. Saya pikir saya ditolak. I thought the executive committee has thrown me out. Saya pikir eksekutif komite sudah buang saya. But God is saying, I am with you. Tapi Allah berkata, aku In bersamamu. your desert situation, Dalam padang gurun situasi kita. I'm your God. Akulah Allahmu. I will bless you. Aku akan berkati engkau. I will walk with you. Aku akan berjalan bersamamu. Wow. Wah, What a God. Allah bagaimana This ini? is a God of a desert. Itulah Allah di padang gurun. Jacob wakes up in the morning. Yakub bangun di pagi itu. Is this true? Apakah ini benar? And he says, Nah, dia katakan, God is here. Yakub katakan, Allah ada di sini. And I was not aware of it. Saya tidak perhatikan itu dengan baik-baik. In the desert, there are many Jacobs. Di padang gurun ada banyak seperti Yakub. God is present, but we are not aware. Allah sebenarnya hadir, tapi kita nggak terlalu perhatikan. We miss the beauty of the way of the desert. Kita kehilangan pandangan atas We keindahan miss sebuah padang out gurun the kehidupan. blessings of the God of the desert. Karena di padang gurun itu ada berkat dalam In the kehadiran Tuhan di desert, sana. God promises my presence Dan itu janji Allah dalam kehadirannya will be with you.
Akan Allah bersama saudara. I will not leave you alone. Saya tidak tinggalkan saudara sendirian. It's you who will leave me alone. Anda yang suka meninggalkan saya sendirian. God of the desert is Jehovah Jireh. Dan Allah padang gurun adalah Jehovah He Jireh. proved it again and again. Dia sediakan itu lagi, sediakan He itu gave lagi. them food where there was no food. Dia sediakan makanan ketika makanan susah When didapat. they longed for meat, He gave them meat where there is no meat. Dan saya sudah merindukan daging dan Tuhan sediakan itu di mana When they daging tidak didapatkan. complained for water in the desert, He gave them water in abundance. Ketika mereka menggerutu tentang kehadiran air di padang gurun itu, Tuhan berikan air. In the desert, God is Jehovah Jireh. Di padang gurun Allah itulah Jehovah Jireh. Where there is nothing, He will provide everything, treasurers. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa Dia sediakan di padang gurun itu. Where you're struggling in your institution, university, a hospital, God is in your situation. Kalau He's a saudara Jehovah bergumul Jireh. dengan problema di institusi pendidikan, di rumah sakit, dimanapun, Allah ada di padang gurun kehidupan pelayan saudara. Always ready to provide. Dia selalu siap untuk Always menyediakan. ready to give. Dia selalu siap untuk memberikan. If only you acknowledge He is present. Hanya kalau engkau boleh mengakui kehadirannya. God of the desert transforms. Allah di padang gurun mengubahkan. He finds me in the desert. Dia temukan saya di padang gurun. He transforms me from worshiping idols to worship Dia the true God. temukan saya penyembah berhala untuk menyembah Allah yang benar. He takes me from murmuring to praising, Dia bawa saya dari persungutan kepada pemujian to trusting God. untuk percaya kepada Allah. And He makes me realize that the desert is not punishment. Dia membuat saya menyadari bahwa padang gurun bukanlah hukuman. It is a platform of transformation. Ini adalah suatu tempat di mana kita bisa Now, diubahkan. is there anybody here who does not want to be transformed? Apakah ada di antara kita sekarang yang tidak mau diubahkan oleh Allah? If you say yes, I know you are a liar. Kalau saudara katakan iya, itu saya tahu itu sebenarnya bohongan Because hati. almost every morning we stand before the mirror. Dan seringkali setiap pagi kita sebenarnya memulai hari itu berdiri di depan Am I cermin. looking good today? Apakah di cermin itu kita katakan apakah saya bagus sekarang? Am I okay? Apakah oke? And if I'm not okay, Kalau saya belum oke, I go to the salon. saya pergi ke salon. What's the business of salon? Apakah urusan salon? Transformation. Untuk mengubah, untuk mengubah. And if the mirror says there is a dark spot on your Dan nose, bahkan seringkali kalau kita temukan ada sesuatu yang hitam di you hidup go kita to ini, the bathtub kita pergi ke tempat pencucian muka. and you say, water, do your work. Kita katakan, air, coba bersihkan hidung We ini. all love transformation. Dan kita sangat senang dan suka God mengubah. of the desert transforms. Ingat, di padang gurun Allah akan He's mengubahkan not kita. about to destroying us. Itu bukan akan merusak He's kita. about to reconstructing us, Dia sedang membangun ulang kita, recreating us, menciptakan kita ulang, making us anew. membuat kita baru lagi. It takes a God of a desert to be recreated. Itulah kesempatan di mana Allah menciptakan kita ulang. God of the desert leads. Di padang gurun Allah memimpin. You enter the desert, Di bila mana kita di padang gurun, you can't tell where is east, north, and south. easily. kita susah mengatakan di mana utara, barat, dan selatan. And even if you do, Dan bahkan kita berusaha mencoba. you cannot get out of the desert easily without a guide. Dan kita tidak akan bisa lakukan apa-apa tanpa tuntunan. God says, I will enter your situation Saya akan datang dalam keadaan situasimu. and I will lead. Saya akan memimpin kamu. If you allow, Kalau engkau izinkan, I will lead. saya akan memimpin kamu. 20 years, 20 tahun, even if it takes 40 years, dan kita akan buat sampai 40 you tahun. will get out on the right side of the. Dan saudara akan berjalan keluar dari jalan yang benar. For God says, I will lead you. Allah katakan saya akan memimpinmu. He led them out of the desert. Dia akan tuntun kita keluar dari padang He gurun. instructed them. Dan dia berikan petunjuk kepada mereka. And in the desert, God says, you're like the apple of my eye. Dan di padang gurun dia akan katakan engkaulah biji mataku. You are not away from my sight, direct sight. Engkau tidak pernah hilang dari pandanganku. You are so close to me. Engkau sangat begitu dekat I kepadaku. have not abandoned you. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. In the desert, Di padang gurun, the lessons of obedience and trust pelajaran untuk menurut dan percaya
The lessons of self-surrender Pelajaran untuk penyerahan sepenuhnya diri are more readily acquired than in times of ease and good. dan itulah saatnya yang membuat kita mudah dan baik kepada Tuhan. A desert is a university of obedience. Dan padang gurun ialah satu universitas untuk penurutan. You will get your degrees of trust. Saudara akan dapatkan gelar akan kepercayaan. You will learn to subject to the leadership. Dan saudara akan belajar bagaimana tunduk kepada In the kepemimpinan. desert you finally realize, Di padang gurun pada akhirnya engkau akan menyadarinya. I cannot. Saya ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Only God can. Hanya Allah yang bisa. So you take God's hands Maka saudara akan pasti pegang tangan Tuhan. and you cling onto them and He will lead you out. Maka dia akan menuntun engkau keluar. The spiritual blindness that we have Kebutaan rohani yang kita alami makes us to miss many opportunities and blessings that God has in store for us membuat kita kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan. when we are going through the desert. Bila mana kita berjalan di padang gurun. Don't pray to be lifted off the desert. Jangan berdoa untuk meninggalkan padang gurun. Pray for God to open your eyes to see Doa the kita God ialah of the supaya desert. Tuhan membuka mata kita sanggup melihat. Because harsh though it be, Oleh karena pintu yang akan dibuka, there is extraordinary beauty, ada keindahan yang luar biasa unusual blessings dan berkat yang tidak biasa, that are from the Lord your God. dan itu disediakan oleh Allah. While Israelites were complaining and murmuring about the desert, Mengapa orang Israel sangat menggerutu di padang gurun? God was saying, and I am closing now, Dan sebagaimana saya tutup, Allah katakan begini, you yourself have seen what I did in Egypt. kamu sendiri telah melihat apa yang aku telah lakukan di Mesir. I carried you on eagle's wings. Saya pikul engkau di sayap burung Raja Wali. In the desert I brought you to myself. Di padang gurun aku bawa kamu kepadaku sendiri. Now take this picture. Coba bayangkan gambaran ini. God is carrying you in His wings, Gambaran seperti bayangan ini dibawa kita di sayap Raja Wali and you're murmuring. dan masih menggerutu. God is carrying you in His wings, Dan Allah membawa kita dalam sayapnya, and you're complaining. tapi masih menuntut. God is carrying you in His wings, Dan Allah bawa kita dengan sayap Raja Walinya. and you're cursing God. Dan kita mengutuki Tuhan. I ask you, Saya mau tanya, what do you want God to do? apa yang sebenarnya saudara inginkan Allah lakukan buat saudara? Leave you in the desert? Apakah meninggalkan saudara di padang gurun? My brothers and sisters, fellow leaders, Saudara-saudaraku para pemimpin, for every Canaan, setiap Kanaan, tanah perjanjian, there is a way of the desert. ada jalan padang gurun menuju tanah Kanaan. For every success, Untuk setiap keberhasilan, there is a desert. ada padang gurun perjalanan. Desert is not meant to discourage. Padang gurun tidak pernah dibuat untuk bermaksud melemahkan saudara. The desert is actually meant to lift you and uphold you. Sebenarnya padang gurun kehidupan yang Tuhan izinkan itu membuat kita lebih tinggi dan kemudian bisa dilihat. The desert is about shaping your faith, Padang gurun sebenarnya sedang membentuk iman kita molding it strong and sure. untuk membuat kita lebih kuat. And because of these beauties of the desert, Oleh karena begitu indahnya sebenarnya padang gurun. listen to me as we go now. Dan dengarkan pada saya, In fact, kita listen to sekarang. God. Dan dengarkan pada Tuhan. Be strong, Jadilah do teguh, not fear. jangan takut. Your God will come. Allahmu akan datang. He will come with vengeance. Dia akan datang dengan kekuatan. With retribution, He will come to save you. Dia akan datang untuk menyelamatkan engkau. Then will the eyes of the blind be opened. Dan mata yang memang buta akan The dibukakan. ears will be unstopped. Dan telinga akan And at dibukakan. that time, God will have healed you. Dan pada waktu itu Tuhan akan You will menyembuhkan see engkau. God in His greatness.
Dan Tuhan, engkau akan melihat Allah dalam And kebesarannya. when He opens your eyes, Ketika engkau membuka mata rohanimu, you will actually see that in the desert there is a way called holiness. maka di padang gurun engkau akan melihat jalan yang kudus. And you will praise God for the desert. Dan engkau akan memuliakan Tuhan di padang And I gurun. appeal to you leaders. Saya akan menghimbau saudara para I pemimpin. know because I'm a leader. Sebab saya juga pemimpin. We go through many deserts. Ada banyak perjalanan padang gurun kita. And I'll say it before my God now. Dan saya katakan kepada Allah sekarang I ini, have complained. kalau itulah I saya have menuntut, murmured. I have cried saya berseru, when God is actually bearing me. dan tampaknya seperti Allah itu And I buruk say, pada saya. God forgive me. Dan harus katakan, It's Tuhan ampuni my aku. blindness. Itu kebutaan rohani My saya. prayer is different. Dan sekarang pujian saya berbeda. Open my eyes Tuhan buka mata saya, so that I may see you in the desert. sehingga saya bisa melihat Tuhan di padang gurun. May you see God in your leadership desert. Kiranya engkau melihat Allah dalam kepemimpinan saudara.